Pailam hoy, tigpasakat ni ninyaw na makamalinghod lamang. Ayan o. Dali pailam hoy, makamalinghod lamang. Maray talagang magsakat si pailam hoy. Dali pailam hoy. Yan, harani na. Harani ka na. O, maring. Oy, pailam hoy, dahil bagang bunga sa iyo mga nasinakat. Anong makuatakan dyan? Oo. Ingat ka Pailam hoy, baka mahulog ka hoy. Pailam hoy, nahulog si Pailam hoy. Uy, Oh, agapi. agapantay na eh. Uy, badra na po. Dahil na magkarala po. Patuloy mo. Ili nga daw. Ralapuan. Ili nga daw. Ini hirak man kayo eh. Di tabangan ta. Di nakabuatan. Tabang. Mananggad oh. Yung mananggad. Garas-gas, so ili nga na oh. Hirak man kayo oh, garas-gas oh, ili nga. Bota. Bota. Hirak man kayo eh. Naulaw. Kung nagustuhan po ninyo sa muyang video, pag-like and share na rin po sa aming Facebook page, Pay Gaspar, at sa aming YouTube channel, Pay Gaspar TV po. Maraming salamat po. Thank you po.